Ok. Ok. Vamos a lanzar este desmadre. A ver, quests. Vamos con la profesora Hecate para aprender Expelliarmus. Como que el hechizo más básico, ¿no? De ataque y defensa. Que siempre sale en las películas de Harry Potter. Creo que la primera vez que salió fue en la segunda. Miren, me faltan nada más 3 de esas chingaderas. Nos olvidamos de las llaves. Ay, miren, aquí hay un cofre de estos. En parte quiero avanzar más en la historia para ver si puedo conseguir más ranuras para mi equipo, porque la neta sí es una joda esto de tener que andar deshaciéndome de él. Ya sea vendiéndolo o destruyéndolo para hacer espacio para el siguiente. Y luego destruyo uno y recibo uno que no está tan bueno, que la verdad es que da un poco igual. Generalmente el mejor es el que uno tiene equipado y los demás ya los puedo destruir todos, ¿no? Y se guarda el transmog, así que podría destruirlos todos y volver a juntarlos, pero como que... Y un pequeño montaje de la clase, nomás para no... I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Leviosa! Expelliarmus may save your life. Accio! Expelliarmus! Revelio. Estoy casi seguro que ese cofre está por ahí arriba o tal vez abajo. Muy bien. Esta ya la estamos haciendo. Vamos a la clase de herbología. Mi primera clase de herbología. Creo. ¿A partir de sexto año ya no tienen herbología? Bueno, eso es lo que dijo la chava. Revelio. Voy a subir a explorar ahí tantito.
Creo que eso es para ir al pasillo, ¿no? Sí. El pasillo secreto ese. No está cerrado. Algo que sí me preocupa un poco es quedarme sin dinero. Porque la única forma de hacer dinero es vendiendo mis cosas o encontrando cofres. Entonces, no creo que los cofres se vuelvan a cerrar. Y pues la ropa también la tengo limitada por los cofres que puedo obtener. Entonces, el dinero técnicamente lo tengo limitado, a menos que me empiecen a dar dinero más adelante por hacer misiones, que sigue siendo limitado, o los enemigos me suelten dinero, en cuyo caso pues, o que me suelten cosas para vender, que pues entonces ya los enemigos me imagino que se han de respawnear. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with Parece una raíz. the tuber known as the Adecuado. mandrake root. Accio. A los de Harry Potter se les enseñaron en el segundo año, a mí hasta el quinto. Shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. ¡Ah! La mía salió gordita. Panchona. Toda chiquita. Toda panchona. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Se parece a mi hija Paulina. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with her. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I wonder if hippogriffs like knotgrass. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Voy a ver si puedo hablar con otros estudiantes. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. ¿Y mi compa? ¿Sebastián? ¿Se fue? ¿O este es Sebastián? Sí, este es Sebastián, ¿no? Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say, nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal. So remember to keep those ears protected.
Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the Dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds Tiene to una your abeja en el potting cabello. table, plant Y them, desapareció. and then wait for harvest time. Ok, en 10 minutos volver. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Ok. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. Soy un Slytherin, No compadre. offense. Sorry. Ok. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Oye, pinche vato, güey. Go on, grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Ajá. Look at that. ¡Ah, la madre! That's from anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. La profesora Ajo.
that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Claw. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Me cae muy bien. Chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. ¿A poco ya pasaron 5 minutos? No te creo. Ah, pociones. Ok, vamos a pociones. Someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. ¿Qué le pasa? Este güey está cojeando. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Ay, al fin no tengo que comprarla, la Mr. puedo hacer. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Será mamada, pero me gustó hacer mi poción, aunque sean cosas muy sencillas de la palanca y demás. Inmersión. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. Okay. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder Hola, to amor. obtain, and will require you ¿Cómo to be a bit estás? more Este es el maestro de pociones, Sharp. Come and see me when you've finished brewing. And we'll see if it was skill or luck the first time round. No estoy.
Por cierto, ya recibí mi primera muestra de discriminación anti-Slytherin en el juego. Said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Ay, amor, vas a poner rojo. La profesora Garlic, la de... I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office. La profesora Garlic, la de herbología, le pidió a un compañero de Gryffindor que me escolte a otro invernadero a recoger unas coliflores chinas mordelonas, o algo así lo puedo traducir más o menos. Chinese Chomping Cabbage. El asunto es que me felicitó por haberle ganado a Sebastian Swallow. ¿Verdad que sí está genial? Me encantó también. En el duelo, y dice que Sebastian es muy bueno, que él estaba a punto de ponerlo en su lugar si no hubiese sido porque la profesora Hecate detuvo el duelo. Y mi personaje le preguntó, ¿pero qué acaso típico de Slytherin hacer ese tipo de cosas cuando vas ganando? No como los Gryffindors que peleamos con honor. Y yo así en mi mente, o sea, de hecho, bueno, no lo dijo mi personaje, aquí lo dije yo. Güey, soy de Slytherin, no mames. ¿Cómo dices esas cosas? Y luego dice, perdón, no quise ofenderte. Y yo así de... He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Él me cae bien. Potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Y la de Wagadu me cae bien. Ese fue el primer Gryffindor que me cayó gordo. She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Endurance potion. I'm working on something that's certain to be Este tiene pinta de ser el tiny last ingredient that will add that extra spark. de estar orgulloso de los gemelos en el más allá. I simply need a single Fooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Está bien, lo voy a hacer. I'll get you the Fooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Que les digo, una de las cosas que para mí hicieron falta en este juego es un sistema de moral, amistad, que no es lo mismo. Porque si hago favores a los otros estudiantes, y dependiendo cómo se los haga, que eso mejore mi reputación en general y me salgan más side quests porque me ven como alguien de confianza. Por ejemplo, esta alumna de Ravenclaw que me pide que encuentre sus pelotitas apestosas, no me acuerdo cómo se llaman, tengo la opción de devolvérselas o no, que eso afecte mi reputación de si la gente me ve como alguien de confianza o no. Y lo otro que sea, pues, si aprendo hechizos de las Gobstones. Y lo otro que sea, si aprendo o no hechizos de artes oscuras. No es que sea metiche, pero... Memorándum, fecha 31 de diciembre de 1875, de la Oficina de los Aurores, sujeto o tema Borgens y Burgs. Borgens y Burgs ha tenido una incremente cantidad de actividad afuera de las horas de la tienda ordinarias, particularmente en las últimas horas de la noche, con unas sospechosas entregas siendo hechas en la parte trasera de la tienda. Dado lo que sabemos de la reputación de la tiempo, estamos añadiendo más aurores para que se unan a aquellos que ya están vigilando la tienda. Tú estás entre las nuevas adiciones. Más instrucciones por seguir. ¿Sharp es un auror? Revelio. Hey, güey, yo.
Ay. A ver, majestuosa túnica escolar. Es lo mismo, pero tiene resaltes en oro. No sé, amor, ¿tú qué opinas? Tiene ese contornito dorado. A mí no me convence, ¿verdad que no? O sea, la voy a equipar. Porque me da más, pero voy a dejar que este sea el que esté visto. Sí, no, igual a mí no me gustó el oro. Estas velitas de huesos, dice, sí, están bien padres. Cuando se vaya la luz así en nuestra casa, quiero tener unas así de esas. Toma. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Porque siento que esto va a salir muy mal. Pero te digo, siento que desde el más allá, este güey está viendo a los gemelos Willy diciendo: miedo me das. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it. Ah, ya no es un auror. O tal vez es un auror incógnito. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Y adivina qué, amor. Puedes recolectar plantitas en este juego para tus pociones. Ok. Necesito... hacer... Y por ejemplo, lo chido de esto, algo que a mí me gustó, es que las pociones no son en automáticas. Tú muy bien, yo un desastre. Sino que por ejemplo, fíjate que tiene tiempo. Igual hay una plantita que dejé cultivando en la oficina, no, en el invernadero, que tarda 10 minutos, entonces tengo que regresar a ella. Eso me gustó, siempre me ha gustado ese tipo de mecánicas. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? No. Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Not again, o sea que no es la primera vez que pasa. Este es el familiar más amado de los gemelos, así tienen un póster de él en su cuarto, es nuestra inspiración. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Igual siento que le hizo falta este asunto de darle... me acuerdo que en el primer juego de Harry Potter sí sumabas o perdías puntos dependiendo de los que hacías. Yo también voy a perder puntos, amor, porque yo fui su cómplice. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learned a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here.
Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That will be all. Por eso yo sería pésimo. Okay. I think each of us has had enough. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. Amit Takar, sí. Amit. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. ¿Por qué, amor? I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Te digo, o sea, las respuestas. Una especie de quimera egipcia. O sea, por ejemplo, esto es lo que te digo, de que podía responderle no pasó nada o me metiste en problemas, y dependiendo de eso el güey confía o no en mí para pedirme otras misiones secundarias o cosas por el estilo. Es lo que siento que le hizo un poco falta a este juego. Piera sería todavía mejor. 10 de 10 GOTY. ¿Eso era un duende de elfo doméstico? Sí, ¿verdad? Mira todas las plantitas que he conseguido. Bueno, y estos son Moonstone. No que iba a haber quests. ¡Oye! Ok, ya nada más me queda la principal de la chica de Ouagadougou. Ah, voy a revisar de paso mi plantita a ver cómo va. Que la dejé ahí cultivándose. Lala. ¿Qué le pasa a este pobre? ¿Dónde estaba mi plantita? Creo que era en el otro invernadero. Creo que aquí está. Sí, mira, está mi plantita. ¡Wii! Y todavía queda otra 9-10 minutos. Del Assassin's. Sí, amor, de hecho mi hermano me dijo que si no borraba el Origins justo hoy para hacer espacio para otro juego, y le dije que ahora sí que hasta que no pase tu conferencia no iba a borrar el Origins. Borré otras cosas. Ah, te quiero mostrar algo, amor. Mira, esto es lo que pasaría el día que yo intente hacer magia. Sobre todo si quieren que yo empiece de 5º año o algo así. Mira, ahí estoy yo.
Ok, no borro eso. Que de hecho, según la información, fue la primera ocasión que alguien intentó utilizar bombarda. No recuerdo esta entrada haberla usado antes. Creo que no es entrada y es solo adorno. ¿Esa es la cabaña de Hagrid? Todavía no es la cabaña de Hagrid, evidentemente, pero... es lo que en un futuro será la cabaña, ¿no? Revelio. Y no puedo entrar. ¡Ven acá! Sí, yo creo que esa es la cabaña de Hagrid, tal vez. No sé todavía para qué es la Moonstone, pero ya la ando recolectando. Mira, plantitas. Bueno, honguitos. Yo así de nombre, ya veía a Ginger buscando... Me acuerdo cuando jugábamos Warcraft. ¿Y dónde está Ginger? O Forsaken. ¿Y dónde está Ginger? Te fuiste ahí a buscar plantitas. Y, oh, mi vida. Yo por eso cada vez que en un juego está la opción de buscar plantitas, pienso en ti. Revelio. Exactamente. Yo sí de Jean, auxilio, me están matando, cúrame. Y tú, plantita. Y yo, no, amor, auxilio. Estas me parecen las piedras en las que Hermione le pegó a Draco, ¿no? Revelio. O parecidas. Porque aquí está el pasillo, ¿no? Maunde. No, yo te amo, a tú. Mucho. Mucho. Revelio. Es que me sale ese icono que no sé qué significa. What? ¿Qué será esa madre? No sé qué sea esto. Incendio.
Creo que necesito... Incendio. ¿Qué onda, Pau? Ah. Incendio. I should investigate. Lumos. No tengo idea de dónde estoy. Qué bueno que llegas, Pau, porque ahorita chance y vaya a la clase de astronomía. Están antecedentes del equipo en mal estado y de mala gestión. No me digas que solo vine aquí por eso. Por un gorrito. Lumos. ¿Neta? Chale. Yo también. Ay, no sé qué pedo. Vamos a ver cómo está mi gorrito nuevo. Ay, como que no me queda. Dinerito. Dinero. ¿Qué skin quieres? ¿Quieres que me ponga el sombrero? O sea, que me deje el sombrero, que se vea. O sea, puedes elegir todas las túnicas, bufandas que quieras, o sea, de plano ya. Pero, o sea, que así se vea el sombrero. ¿Esta? ¿O esa? Si el sombrero ya lo puse. Ay. Ok, sombrero. Ok, esta. Por el momento voy a apagar esto, nada más para que me digas cuál de estos outfits quieres. Está este. Trata de ver el nombre, ahí lo dice Celtic Attire, para que me digas cuál es el que te gustó. Rose Riding, Midnight Debonair, Elegant Formal, Decorous Blazer,
Tatters Casual School. El uniforme de prefecto, mira. Estilizado. Estilizado. Cobalto. Ese se ve mamalón. Secret Service Bathing Costume. O el el traje de... ¿Cómo se llama? El Rogue Riding. Ok, ahorita voy. Espérame tantito. ¿Qué onda, Suifu? El Rose Riding. Entonces, ok. Ahora, de bufandas no creo que quieras que cambie la de Slithering. O sea, estas están padres. Sobre todo esta me gusta. Hasta ahora me ha encantado. Hay detallitos que no tiene que me hubiese gustado que tuviera, pero no me causan mayor problema. Todo el mundo me ha recomendado eso y lo he intentado, pero el problema es que subes muy rápido. Haces 2 misiones principales y subes como 3 niveles. O sea, está muy culera. Esta. Wow, no pensé que quisiera. Ok, ahora. Ah, pero espérame. Tengo otras. Está esta, que también es de slidering, pero arreglada distinta. Está esta. Sí, yo me imagino, porque mi hermano me recomendó lo mismo, pero es que subes muy rápido, o sea, hago un par de misiones principales y también, por ejemplo, estoy por ahí, veo una página volando, la traigo, agarro 3 y ya subí de nivel, y ni mos que las ignore, o sea, tampoco voy a hacer eso. Todo el mundo me dice que no suba de nivel y lo he intentado, pero pues... Entonces, ¿cuál amor? ¿Siempre sí el de Navigator? Esta. ¿La beige? Ok. Ahora, de la cara, estos lentes, estos, cara como máscara de búho, lentes, son la misma mamada, nada más que uno con el marco dorado, hexagonales, Bane. Lentes de sol, de dragón, dorados, máscara de cerámica, igual de sol, y de sol pero con cosas acá al lado que casi no se ven por el sombrero. O sea, sin nada en la cara. Sin lentes, sin máscara, sin nada. Me habías dicho la mamalona. De guantes, creo que están estos. Ah, andas con pijama. Yo generalmente tampoco lo tengo tan... Pero pues Ginger pagó para elegir el skin, así que... ¿Quién es Weird? Los Cedar. Estos. Sí, estos son. Ok, entonces ya. Está personalizado. Listo. Revelio.
Esa es otra serie que tengo ganas de ver. Y la verdad esto es algo que sí se lo comentaba a mi hermano, de que subes de nivel muy rápido, que debería tener un poco más balanceado. Cada experiencia te dan porque te dan demasiada. ¿Querías que me viera como el de Over the Olive Wall? Over the Garden Wall. Chale. Ve cuánto salió otra misión secundaria aquí. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response Son malos conmigo. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Okay. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. ¿No debería estar entonces en Ravenclaw? For our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But no sé, Jean, ellos suenan en algún momento. Us, those that don't yet know the name certainly one day will. O sea, ¿tú qué sabes sobre este tipo de cosas? Astrolabe. It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. Chamaca pedorra. It's mainly used for studying bueno, no pedorra, pero astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. Pinch Smedley. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. What? I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. ¿No será más fácil con un Axio? This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Pues el director del juego ya dijo que no iban a sacar DLC, que el único DLC que iba a haber era el... ¿Cómo se llama? Sí, igual a mí se me hace una pesadilla. Andar rompiendo cosas o vendiendo a cada rato.
¿Cómo se llama? El director del juego ya dijo que no hay planes para sacar más DLC. Me parece sombrero seleccionado. O sea, que el único DLC que iba a haber era el que está de entrada de la versión especial. Que es eso de que te permiten usar Thestrals y tener una túnica especial de las artes oscuras. Pero de resto que no iba a haber así como... Y el problema es que tengo tan poco espacio que cada vez que agarro algo tengo que ir a romper cosas. Pero bueno, apoyando a una compañera Slytherin. Vamos a ver cómo están los guantes. No, aquí no es. Tan chulos. Pero... pues tú lo hiciste. Pero la verdad es que esos son fallos muy mínimos que no me... Son... Ahí está, una poción de Wingen, ok. Que no me dañan, digamos, no me restan en lo más mínimo el disfrutar del juego. La verdad me ha encantado hasta ahora la exploración, las misiones secundarias, las misioncitas esas de enciende antorchas, usa el levioso en unas estatuas. Me gusta porque literalmente no sé qué misión me va a tocar en... La única misión que me desespera es la de las llaves, pero pues... Me hace reír, la frustración me hace reír, entonces... Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Se lo podría dar a cambio de dinero, podría quedármelo, pero yo soy un Slytherin buena onda. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have finding treasure. Una nueva máscara de sirena. ¡Ah! Una nueva empuñadura de varita. Ah, me sigue gustando más esta. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. Pobrecito. I thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before?
They've been taunting Pobrecito. and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. Yo estoy contigo, amigo. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any of my work. Ok, ahora quiero ayudarlo con más ganas. Es un pintor. My carts are my livelihood. Who knows when I'll be able to paint again? Yo I'm te sorry ayudaré. this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Revelio. No voy a empezar esa misión ahorita quiero... After what Ranrock did to that goblin banker. It is good to see you, my friend. Me imagino que los cofres que me marca están allá adentro, si a huevo. It's like a place right out of a storybook. No me gusta ese diseño. Desde aquí ya lo estoy viendo. Revelio. ¿Este es un vendedor? Voy a poder... Hello, sir. Ah, yo igual. Hello, I'm Jalal. Es de This is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? Ah, se me acaba de olvidar el... Desde Wagadu, pero se me acaba de olvidar cómo se llama el... I'll have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again sometime. Es de Wagadu, pero no me acuerdo, o sea, sé que está en África, pero no me acuerdo dónde está exactamente. Entonces, pero primero vamos a ayudar al Goblin a recuperar sus cosas. Y yo sigo consiguiendo Moonstone. Nosotros íbamos a comer albóndigas y mañana por ser cuaresma mi papá va a pedir varios kilos de camarón al mojo de ajo y... ¿cómo se llama? Revelio. Y empanizados. Escama de un Hebridean negro. El Hebridean negro es un enorme dragón que puede crecer hasta más de 9 metros de largo. Una escama grande y áspera, originalmente perteneciendo a una de estas bestias, es una valiosa posesión que Archie Bickle mantiene en su escondite. ¿Qué es esto? ¡Es una vaca! La vaca está comiendo pasto, ¿verdad? No se está comiendo el esqueleto del dragón.
¡Ay! ¡Ay, güey! ¿No? Se murió con un levioso. Güey, pinches arañas. Y yo recuperando cuando me estoy recuperando solo a huevo. Pero cuéntame esa teoría de las... ¡Ah! ¡Ole! ¿Me soltó algo? Colmillo de araña. Ahorita Hagrid estaría de ¡no! Solo quieren ser amigos tuyos. Y yo así de ¡mentira, Bill! ¡Hola, vaquita! Estás muy peludita. ¡Qué empompo! Chapatitos, qué empompo. Revelio. Yo estoy como Ginger, veo plantas y voy para allá, contigo ya tengo un chingo de estas. Sí, con sus 8 brazos. An encampment. This must be it. Ese es un goblin. No quiero pelear contra ellos todavía. Looks as if there's more than one way to enter. ¿Qué pasó, Mau? Vamos a entrar a ser sigiloso. Should have killed that traitor arm when we took his carts. Bring me a dozen humans to battle. I'll take them all. Run the other way when they see me, humans do. Every time. One. ¡Ay, shit! You look tired. Accio. Levioso. ¡Ah, desapareces, ojete! How many of you are there? Levioso. Accio. Incendio. I will make you pay. Why have you not run away? Intend to die, do you? Capa crepuscular, suena guapo eso. Accio. Incendio. Get away with Levioso. I feel as though you're not even trying. Levioso. Accio. Incendio. ¡Ay, güey! Won't get away with that. You don't believe you can defeat Accio. Venga para acá. Ay, se me olvidó que... Tengo Expelliarmus ya. ¡Ejeje! ¡Ay! Expelliarmus. Really, it is. ¿A dónde lo tiraste? Expelliarmus. Potato. I will make you pay. Incendio.
What are you doing? What is... That was awesome. Now, free Arn's cards. Ah, su madre. Oye, está fuerte pelear contra los goblins. Pero a ver, me dieron cositas, a ver. Esto está padre, ¿no? Como para cuando use la escoba. A ver. Ah, es más tradicionalito, se me ve un poquito más la cara. Ay, coño, se me olvida que es para atrás, no pausa directa. A ver, me dieron... Está padre. Y unas bufandas. Igual está padre, aunque no es de slidering, pero queda bien. Es la misma, pero más mamalona. Estas como que tienen lo mismo de... La esta, capa crepuscular. ¿Me quedo así? A ver, desafíos. De combate. Tengo que vencer a 30 goblins. 10 arañas. Oficial de uniforme, pero no sé cuáles son los fits. O sea, nivel sugerido 2 y ya estoy en nivel 16, o sea... Revelio. Les digo que uno sube muy rápido de nivel aquí. Incendio. Lumos. No veo los... Ah, creo que deben estar acá. Quite an enchantment. ¡Ya se me llenó! Y no solamente, y es que Pau, aunque uno no explore, vas por la misión principal y ya viste cuántas arañas me encontré, cuántas misiones principales me topé del camino de donde estaba a cómo se llama... a cómo se llama, a la misión principal. Me encontré 2 misiones principales, eso te sube un buen, y luego te topas estos coleccionables que también te dan experiencia, o sea, está muy cabrón, pero mucho no subir de nivel. A ver, Grey Nightcap, ¿qué es eso? ¡Ay, mi vida para dormir! ¡Ah, está bien bonita!
Revelio. Lumos. Digamos que con unos parchecitos de quality of life, como le llaman, se solucionan muchos de estos detallitos. No sé qué es eso, pero ya no quiero ir a explorar esa parte. O no sé. ¿Es una cueva de lobos? A ver, voy a ver si en el mapa me... ¿Qué es esto? Guarida de lobos, ok, no, entonces... Algún día vendré a ver qué pedo con eso. Ah, tengo que derrotar a un enemigo con uno de estos, ¿cómo se llama? Incendio. ¡Cómetelo! Ok. Lo malo es que no puedo recoger a la planta porque me come. Entonces me hace falta vencer a 2 enemigos con esa plantita. Está bien cagado esto de vencer enemigos con las plantas. No, pues sí quedaba lejitos esa madre. Una ovejita. If you're here for my wares, I'm afraid I still don't have my carts. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. Y encima soy un Slytherin. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Ojalá vuelva a salir el duende este. Bueno, sí, ya vamos a hablar con nuestra amiga. Como tengo que esperar a que se haga de día. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. Sí, todavía en el mundo de Harry, o sea, en la época de Harry Potter todavía no. You might tell me why they were looking for you. Fick me dijo que no diga nada, pero no veo el daño en decirle a ella. Parece alguien inteligente. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth?
There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful. Lo único es que, por ejemplo, me gustaría que hubiese la opción. No te puedo decir aún. Me dijo el profesor Fig. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to Aunque igual si la torturan a ella puede meterme en problemas. Aunque no sé qué tanto realmente influye. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with the students. ¿Qué es esa cosa azul que está flotando ahí? Talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit. Try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Ok, nada más era hablar con ella, no me manda nada más. Pude haber hecho esto. What's going on here? What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Parece que es otra misión principal. ¿Qué está pasando? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stand aside! Allow me to put you out of your misery. Had enough yet? Instead, tell Rookwood to find me himself. Levioso. Toma una planta para que lleve. I'll watch the light go out of your eyes. Okay. I'm not going anywhere. You take this student off of my dead body! Pay for your deeds. I always hate Levioso. Mi plantita los hizo popó. Bien, plantita. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am. Me falta nada más uno, pero yo usé las dos plantitas, me falta una más. Porque me imagino que ella le dio el golpe de gracia a uno en lugar de la planta. ¿Y esta quién es? Me cae bien, parece como que la tía genial de Indiana Jones. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Y yo todo serio con mi sombrerito rosa. Pre-warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return.
You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in ¡Qué Merlin. bonito! Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a traveling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Sí, me encanta cómo ellos no tienen Sí, no, eso de la rareza de ropa les es... You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on Que ya me encontré el retrato de Sir Cadogan. to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries Sí, historiadora y arqueóloga mágica. These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Una hierba, okay. Repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Ah, ¿no todavía me queda una planta? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pies. Fuego! The flames make the pyre sink. Fuego es la solución a todos nuestros problemas. ¡Ah! ¡Ah! Le apareció la silueta de Merlín. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. Magia? I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Me cayó, todos hasta ahora me han caído muy bien. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. ¡Ay! ¡Ay, se fue!
Y me dejó un barril. ¿Ah, chinga? No tengo quest. Voy a ir a esa prueba de Merlín. Tengo otra por acá. Pero, bueno, están en el mapa, entonces no hay tanto problema. Pero voy a ir primero a esa. Y luego regreso a Hogwarts. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Me encanta cómo le tiran tanto al pobre profesor Black de... Este atrio es donde los grandes profesores de Hogwarts y el profesor Black dan sus discursos y yo así de... Eso debe doler. No, o sea... Nadie lo quiere al pobre. De hecho, no he escuchado a alguien que hable particularmente bien, excepto un Slytherin que estaba de... Qué bueno que el profesor Black está a cargo, porque así nos podremos deshacer de los sangre sucia. Y yo así de... Desgraciado lo que eres, luego por eso la gente nos trata mal. En general se le ve como un profesor demasiado estricto, pero no en el sentido como McGonagall, que era estricta, sino de... alguien se lastimó en el Quidditch el curso pasado, así que este año no va a haber Quidditch. Díganme en qué año alguien no se lastima haciendo Quidditch. Profesor Fig, sé que estás muy ocupado, pero me vale madre. Tienes que ir al ministerio a dar declaración de lo que pasó con el güey del principio que se lo comió un dragón. Y el profesor Fig, pero güey, ya de por sí estoy muy ocupado con tareas que tú me diste y ahora quieres que encima haga otra cosa. Y el Black está así de... ¿Qué pedo con esta cosa? Entonces sí es de... sí es como que medio payasín el profesor Black. El director Black, como que sí no lo quieren. No lo quieren mucho. I know what that means. Merlin trial. Algo tengo que hacer con esa piedra. No, miren, si es el maleficio flipendo. Revelio. Expelliarmus. Leviosa. Accio. ¿Por qué suena como si fuese magia oscura esto?
Levioso. Sí, quién sabe qué pedo. Y no es como que tengo mucho más hechizos. El humos, que no creo, y... Reparo. Levioso. Expelliarmus. Accio. Pero aparte ni siquiera sé si la tengo que llevar o a dónde tengo que llevarla. Voy a dejarlo por ahora porque tampoco quiero tardarme mucho con acertijos que luego capaz si no tengo las herramientas aún. Como me pasó con ayer con la mentada espejo de mariposa, que ya encontré dónde es la, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la mariposita? Pero todavía no puedo llegar ahí. ¿Tendrá algo que ver con esa cosa? Levioso. Accio. No, y se regresa a su lugar. Levioso. ¿Quién sabe para qué es ese cajón? Oigan, no esperen. Este es donde se supone que debería estar el águila devorando a la serpiente, ¿no? No en el otro. Debieron haber dejado ese detallito. Como mexicano me habría gustado. Scrooge sabe sobre ese libro que hallaste. ¿Le falta algo? Scrooge no cree que sea seguro hablar en espacio abierto. Scrooge ha dejado otra nota cruzando el puente entre el círculo de piedras. Encárgate, no le digas a nadie. Scrope? Who is Scrope? Primero voy a checar una cosita. Sí, apareció su imagen. Que voy a hacer esto y luego voy a hacer estas misiones secundarias que ya me están empezando a salir varias. Creo que aquí está. Casi ahí, dirígete a las calabazas, justo abajo del círculo de piedra. Busca dentro de una de ellas. Tal vez puedas ayudar al pobre Scrooge de corazón roto.
Miren este tren por el que pasa el tren por el que pasa el puente. El puente por el que pasa el tren de Hogwarts. Pues ve a Mimi. Revelio. Ahí está. El joven Slytherin debe estar excepcionalmente curioso para ahora. Encuéntrate con Scrooge en el borde del agua, cerca de los muelles rotos. Down to the water's edge. This had better not be a trick. ¿Será que tengo que llevar ahí a la piedra? Qué bueno que dejamos de investigar ahí y simplemente nos pusimos a continuar y así encontramos qué pedo. Nada más quiero checar mi inventario. 20 de 20 todavía. Ahí está. Si consigo 6 me lo aumentan todo un poco más el expansión del inventario. 4 espacios. Algo es algo. ¡Qué bonito está! ¡Pero no tiene una oreja! ¿Qué le pasó? The name's Scrub. Pobrecito. Scrub serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrub wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrub can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts. El nombre Apollonia Black me suena. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. Eso es horrible, hermano. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Incluso Sirius trataba mal a Screecher. In the castle, Scrope knows how to keep secrets. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved.
Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. And best of luck finding your pages. And the ring. What was it you needed me to do, Scrope? Scrope would never presume to need anything from a student. Scrope simply thought that you might find the pages you seek in Apollonia's grotto. And that if you were to go there, you might also find the Black family ring. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is O sea, es una de las cosas que me gustan de las novelas, que los buenos no son todo bondad, no son todos nobleza. Porque Sirius era muy buena onda, pero trataba del nabo a Creature. Bueno, ahorita voy a ir a explorar eso, entonces quiero ver un poco más me gusta más así. Ay, no mames. Ese parece mi gorrito. Ay, güey. ¡Ay, güey! ¿Qué es esa cosa? No mames. Yo igual, y como aquí no hay... Como aquí no hay, pues me tengo que aguantar los como muy... Bueno, todavía está a mi nivel. Son 3. Ah, shit. Coño. Estoy más muerto. Ah, fuck. Ay, te estoy vivo.
Incendio. Ah, shit. A la bestia, están bien ojetes estos sapos. Ya me gasté todas mis recuperaciones. Bueno, ahí están otra vez. Ah. Ah. Otra vez. Oye, si están bien gachos. Ay, güey. Bueno, ya vencía. Ok, no me falta vencer a uno. Que vaya al...
Ojalá no haya más de esas cosas allá adentro, porque si no, ya no tengo recuperaciones. Estoy morido. Miren un... ¿Cómo se llama estos? ¿Murales? I suppose that's where it goes. Del calamar gigante. ¿Cuántos años tendrá el calamar gigante del lago negro? ¿Será una criatura mágica? Could it be? A visitor? Fuck. Oh. Ah. Ooh. Okay. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. Mientras ustedes babean por él, Apolonia lo despreció por completo. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. ¿Para qué? ¿Para qué también pierde la cabeza? I think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Revelio. Este güey me cae bien, aunque está medio tétrico. Miren otro mapa de un tesoro. Tengo que usar lumos por algún lugar por aquí para sacar las velas. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Where did you suggest we meet? Near the Forbidden Forest. Easy enough to find from the castle. Look for a foreboding tangle of thick black trees. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well... Bueno, esto ya lo escuchamos. Yo creí que me iba a decir otra cosa. Revelio. Les digo, mientras ustedes dos enamoradas del Jack, o sea, Jackdaw, Apolonia despreciándolo al pobre. Y mientras se murió. De pinches sapos.
Revelio. Creí que habría algo abajo de la cascada. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Phew, that boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a ¿Por credit qué usa to el plural House para Elves. referirse a mí? Ok. Antes de ir con el Jackdaw, quiero hacer las misiones secundarias. Aquí había otra, desapareció. Debe haberla hecho antes. O tal vez una misión secundaria que se volvió principal. Revelio. Herramientas del guardabosques o conserje. Uno podría considerar que este juego de herramientas podría estar encantados para crear todo tipo de muebles para una cabaña acogedora, tan grande como el ocupante pueda necesitar. Obviamente eso es una referencia al buen Hagrid. También debería ir a Hogsmeade por... ¿O será que si voy al salón de pociones pueda hacer más de mis pocioncitas estas? Porque ya se me acabaron. Pues sí, no manches, qué culero. Cuando los elfos domésticos ya no sirven, los decapitamos. No, pues sí. Ches vato, luego ¿dónde están las revoluciones? Y luego el malo es uno. Es que hay varias cabañas, no estoy seguro cuál será la de Hagrid. Esto es un minijuego, según... Ah, sí, esto es otra de las misiones secundarias. A ver. Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's Soy time to face malísimo. your real opponent. Outside of Ronan's little lesson in charms class, Summoner's Court isn't just a game. Este es el güey, creo que habló mal de los Slytherin hace rato. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant. Summoner's Court, the ever-changing game. Okay. Nothing to it. Accio. That was one for the ages.
the wrist. ¡Taco! Yes. Está cabrón que me gane este güey ya. Lucky shot. Ya gané. Nada más si no la cago con esta pelotita. Not bad. Not bad. Well done. You beat me. Y a la primera, señor. No vuelvas a hablar mal de mi casa. Me caen bien los Gryffindor, pero este güey me cae medio gordo. ¿Cuál de suerte? I'm not lucky, I'm simply better than you. All right, fine. You're right. You're better than me. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep Y yo la practicing and primera. you'll get better. Pero no te preocupes, seguramente ustedes se ríen de mí con las llaves. And that you passed. Generalmente le hubiese puesto que tuve un poco de suerte, pero sí me cayó gordo. Que hable tan mal. O sea, soy un Slider y ni habla mal de mi casa en mi cara. O sea. No, o sea, yo le contesté, no fue suerte, simplemente soy mejor que tú. Pero, o sea, si se hubiese portado no tan mamón, sí le hubiese dicho, fue un poco de suerte, ¿no? Para que no se sienta tan mal. Pero como sí, ya van 2 veces que el güey me la aplica. Primero diciendo que los Slytherin no tenemos honor y yo soy un Slytherin. Y ahora diciendo eso de que, fue suerte y es de... ¡Ay! ¡Qué fresón los Hufflepuff! Y ya intenté abrir el cofre que se me bugueó ayer y ya no me da nada, ya parece abierto. No sé si sí me dio lo que me tenía que dar o perdí esa recompensa. Ya ni modo. Revelio. Suenan como unas campanitas, ¿no? No sé si es la banda sonora o mi pista de que por aquí hay algo. Pero Taco, la risa te va a durar poco porque ya nada más me quedan 3 llaves. Está cerrado, necesito el Alojomora. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that Fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift. Pues sí, nada más me faltan 3 llaves de esas. I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Of course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the 3rd floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium.
Are you asking me to steal from a shop? Goodness, it's not as if I'm asking you to rob Gringotts. Honeydukes is more than enough, and I only need a few. It's a sweets ingredient. They won't be missed. Trust me. Couldn't you have someone buy the dried billywig's things? They're not for sale, and you never know when the cellar's going to be locked. So, the reliable way in and out is through the secret entrance. Este Gryffindor está en un área muy gris de la moral. I'll see what I can do, Gareth. Me cae bien. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywig's things for Gareth if he's to finish his latest concoction. Me encanta esta estatua que tiene a Hogwarts y las 4 mascotas. Statue shouldn't be too hard to find. No, de hecho ya me la he topado varias veces. Y está aquí. This looks like the right statue. Now, what was the password? Descendium. Goodness. Who knew this was all down here? Revelio. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Reparo. Este hechizo es tan útil. That seems to have done the trick. Imagínense si Nathan Drake o Lara Croft pudiesen tener acceso al reparo en lugar de arriesgarse a ver si puedo llegar y la chingada. No, simplemente reparo. Y ya. This castle will never cease to surprise me. Plantitas. Jugo de Horklum. Taco, ya es jueves, a un día de que sea el maravilloso viernes de descanso. Bueno, de inicio de descanso después de las 4 de la tarde. Incendio. Revelio. Ojalá. Leviosa. Esa de Kimetsu es la de Demon Slayer. Vamos a ver cómo está este trajecito. No me deja cambiar de ropa. No me deja ver nada. A ver si es que tengo que terminar esta cosa, esta misión. Aquí hay algo más. ¿Qué será? ¿Qué será? Plantitas. Yo ayer ya terminé de ver Attack on Titan. La huevo. Y me dicen que el siguiente capítulo es hasta octubre. O sea, por un lado, como no soy tan fan, o sea, sí me piqué con estos últimos capítulos, sí me gustaron.
pero no soy así como que el fan tan grande como que veo ahorita. Perhaps I should cast Accio to get that thing first. Aha, got it. Entonces, pues sí, yo sí me puedo esperar, pero me imagino los fans han de estar echando espuma por la boca. Lo único que lamento es que Annie, spoiler, decidió irse. Pero con algo que pasó en el último capítulo, estoy muy seguro que ella va a volver. Revelio. Ya se me llenó. Y no lo puedo revisar, Bueno, ahorita que salga Honeydukes, tal vez lo pueda checar y... Does it get any more cozy than Hogsmeade? Honeydukes? Nope, todavía no puedo. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? I have the dried billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe's going to turn out. ¿Y por qué no regresar por donde vine? Ya estoy afuera, ya tengo que poder... ¡No puedo! ¿Por qué no puedo cambiar? Big Chale. Revelio. Sí, quiero creer que es eso. Si no me equivoco, por aquí había una... Ahí está. Hogsmeade, el única aldea de puros magos en Bretaña. Hogsmeade ha sido un lugar favorito para estudiantes de Hogwarts del tercer año en adelante por siglos. Pues sí, porque desde el segundo año no tienen permiso de venir. Ay. Pinche Garrett, ¿en qué problemas me mete? Pues sí, me encanta porque terminó el capítulo y le pregunté a Pau, ¿cuándo sale el siguiente? Me dijo, en octubre, y yo. ¿En serio? Y miren que yo entiendo que la animación es un proceso largo, tardado, sobre todo la que es animación a mano.
Pero siento que estos güeyes de Attack on Titan ya se pasan. A ver si paso por el puente de la pista del tesoro. Que no creo que sea este. Pero pregunta, ¿el siguiente capítulo es el último? O... no sé... o sea, ¿ya con el siguiente se acaba? ¿O todavía va a faltar otro más? Porque con estos vatos ya aquí... ya... Y se me olvidó comprar pociones. Me lleva San Patricio. Handy resource indeed. Que esos fueron cuervos y me espantaron por un momento, creí que algo me estaba atacando. Aunque supongo que como tal en Hogwarts nada te puede atacar o nada te va a atacar, ¿no? Que acabo de darme cuenta que el juego no es aburrido con todo y que mucho tiempo lo pasas aquí y no puedes sufrir daño. I have those dried billywigs things. You got them. Incredible. Happy to help. Here you go. This is brilliant. Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I've brewed my first batch of fizzing whiz beer. Esta marea valió pili. No, güey. A ver, ahorita que pase un rato. No puedo. No puedo revisar nada. ¿Rompió el juego? Ok, el botón X sí está funcionando, pero no me funciona en el menú. Miren, no puedo. Algo le pasa al menú que no me lee la X. El problema es que en el menú no me lee la X por algún motivo. Voy a cerrar el stream un momento, voy a cerrar y volver a abrir el juego. Ahora vengo.